First 5. Ayan na. Play mo na ba? Go Kuya Pablo! Wala! Aguilar! Wala! Jojo Aguilar! Cortez. 40 seconds shot clock. Pass to Cortez. To Esquilon. Esquilona. Isa pa! Nakuha ni Pablo. Go Kuya Pablo! Foul. Foul number 24. First personal foul. Hindi ko nga alam eh. Ako sino may sounds niyan? Ano ba itong saksa to? Pati yung puso ko sa akin. First shot. Kailangan mo doon. One. Sounds daw. Isa pa! Idol yung ibang basketball na shot. Yun! Second shot. Foul number 11. First personal foul. Seblit. Wala! Basket Flora. Wala! Flora. Wala, di ba? Nakuha ni Aguilar. Wala pa rin yan! Pass to Adlaw. Adlaw to Aguilar. Wala! Jojo Aguilar. Bae, bitangan ng bola. Nakang pass to Cortez. Ay! Nakuha ni Seblit. Pass to Aguilar. Aguilar again. Di ba wala? Nakuha ni Seblit. Wala pa rin yan! To Adlaw. To Wala! Flora. Nak. Go Kuya Bae! Flora again. Wala! Nakuha ni Adlaw. Pass to Seblit. Wala! Nakuha ni Pablo. Pass to Tagle. Cortez. Aguilar again. Aguilar. Jojo Aguilar. Kahit manalo kayo, hindi nyo matatalo Bae. security! Ayan na, Ate! Outside sana! Diyan ka na naman. White ball. Bosin mo na rin. Sana. Tagle. Go Dada! Pass to Cortez again. To Bae. Bae. Pass to Tagle. O yan na! Hinahanap Nakakuha ni Seblit. Seblit to Yun, wala. Kayo na nga lang eh. Nag-iis lang. Pablo. To Cortez. Second shot clock. Pablo. Nakuha ni Flora. Pass to Seblit. Nakuha ni Cortez. Diretso mo! Nakuha ni Flora again. Wala yan, bro! Pass to Aguilar. Aguilar to Adlaw. Adlaw.
Bae. Foul. Foul number 2. First personal foul. Second team foul. Esquilona. Same ball. Cortez. Nakuha ni Pablo. Same ball. Cortez. Nakakainis! Pass to Pablo. Go kaya Pablo! Yun! Nakuha ni Esquilona. Esquilona. Foul number. Sakit ng ulo ko. Foul number 10. Paglinawan. First personal foul. Third team foul. Cortez. Cortez. Cortez for 2. Seblit. Woo! Pass to Aguilar. Woo! Seblit again. Paglinawan. Wala, di ba? Yun, sakay mo. Go kaya Bye. Bae! Yan. Ay! O, sakay na isa ba? Nakakainis! Pasok, dalawa. Lalagnatin talaga ako bukas nito. Tapos nito. Tagli. Bakit daw? Offensive foul agad. Same ball. Wala! Ay, meron! Cortez. Ingat na. Yun, isa. Good. Isa pa! Agamin mo Nakuha ni si yan! Kuya. Pass to Apable. Si Kuya, di ba? Apable, may taka ng bola. Pass to Banag-Banag. Wala! Banag-Banag. Wala! Banag-Banag for 2. Daw makasigaw, masakit sa lamunan ko eh. Bae. Pass to Cortez. Cortez. Cortez for 2. Habol! Si Kuya. Si Kuya. Pass to Banag-Banag. Wala! Banag-Banag. To si Kuya. Wala Pass to pa Apable. din! Wala! Apable. Di ba wala? Foul. Number 4. May Cantina. First personal foul. Second team foul. Bakit? Nilalamig ko talaga ako. Yung mga nangyayari ngayon. Publiko. Pass to Apable. To Banag-Banag. Pass to Apable again. Nakuha Yan! ni Pablo. Gomal! Yan, good! Good! Bae. Wala. Nakuha ni Cantina. Yan! Nakuha ni Bae. Isa pa! Isa pa! Pass to may Cantina. To Cortez. Good! Airball. Ano Si Kuya. nangyayari sa inyo? Si Kuya for 2. Bae. Pass to Cortez. Good! Esquilon. At Olikino. Ano ba yan? Tira-tira! Olikino pala. Olikino kasi pareho kasi. Sobrang sayang nyo, di nyo naman di matatali security. Si Kuya.
Pass to Banag-Banag. Pass to si Kuya Ken. Ba? Ay, mag... Wala! Apable. Yung una. 2 minutes. Cortez. Ano Pablo. yan? Pablo. Ano nangyari? Time out. Pink ball. Score! Time out. Picky ball. Score natin. 14-8. Namang ng 6. Si Kuya. May tanga ng bola. Si Kuya. Nakuha ni Mikantina. Pass to Pablo. Pablo. Foul. Basket. Foul number 1. Afable. Counted yun. First personal foul. Warning for penalty. Foul basket. Oh, outside. Pink ball. Banag-Banag. Banag-Banag. Pass to Outside. Rudy! Bae. Bae. To Pablo. Pink ball. 50 seconds. Apable. 40 seconds. Apable. Pass to Banag-Banag. Banag-Banag to Apable again. To si Kuya. Nakuha ng publiko. Offense. Offensive foul na agad. Foul number 26. Penalty. First personal foul. Penalty. Sinabi mo ikaw mo na matutuloy. Go Kuya Pablo. Para kumaan yung ano? Bakit mo? Tara na dito, may pagkain ka na dito. Tara na, kakain na tayo. Shot. 1 for 25. Si Kuya. 20 seconds. Si Kuya. Pass to Publico. Publico. Wala! Nakuha ni Cortez. Pass to Bae. Yan! Bae for 2. 5 seconds. Yan, yan! Rudy! Start the second quarter. Tangina mo kung matatalo pa sila. Favorite ko yan. White ball. Magkano isang order ng dito sa kanila? Ha? Bae. Ano ba? Esquilona. Yan! Go! Esquilona for 2. Seblit. Pass to Aguilar. Ah, ito yung ano. Pass to Seblit again. Pass to Paglinawan. 10 seconds shot clock. Paglinawan on the board. Bantay, di ba sabi? May Cantina. Pass to Bae. Bae. 40 seconds shot clock. Yun! Go! Tagle. Tagle. Tagle for 2. Very good ka dyan! Seblit. Tangina mo! Pass to Flora. Flora. Ganun na ganun, B!
Nakuha ni Adlaw. Tibay! White ball. Sakit ko. Tagle. May taka ng bola. Miss? Pass to Bae. Saan? Tingin ko! Bae. 4 inside shot lang. Tagle. Tira? Isa pa! Ay! Ano? Pink ball. Seblit. Pass to Adlaw. Go, Dada! Pass to Paglinawan. Wala! Di ba babato mo? White ball. May kantina. Piling ko talaga. Kinanta niyo ba yan? May kantina. Pass to Esquilona. Ano yan? Raja ball. Sino ba yung nagano? Pink ball. Big ball. Hamilton ka. Seblit. Sige ba? Rustom yun, tanga Rustom. To Paglinawan. Paglinawan for 3. Ba wala? Yung Aguilar. Siya marumi. Aguilar. Pa rin yan. Wala, wag na. Hindi Romel pangalan. Big ball. May kay Pilsong ko yun. Ano ko pangalan? Ay, hindi. Facilities ball. May kantina. Pasa mo, may kantina. Dito. Yan! Tagle. Nakakuha ni Seblit. Pass. Nakakuha ni Pablo. Pablo. Angat. Baliktad, doy. Pass to may kantina. Masuk. Ang ina mo. Adlaw. Paglinawan. Yan. Tagle. Kain. Pass to Bae. Good, good. Oy, foul. Foul. Foul number 2. Second personal foul. First team foul. Lahat bayad na. Bayad na lahat. Naku. Ibon? Yan na daw pa ba? Sakto walang pasok, magkakalagnat ka na naman. Ano? Pizza? Nilagnat ka ba, te? Yun ang ayos na natugtog. Yun! Bae. Ay naku, hawakan mo, hindi ka lumpo. Seblit. Sayang! Pass to Flora. Flora. Wala! Diba wala? Nakuha ni Bae. Ano ba yan? Tahan? Ano gustahan nyo? Pass to may kantina. Stores? Ha? Nakuha ni Flora. Adlaw. Stores ha? Adlaw. Tayo na. Time out. Facilities. Back to the ball game. White ball. Facilities ball. Bae. Nakuha ni Esquilona. Nakuha ni Pablo. Ano ba? Bae. Up! Pass to Pablo. Traveling violation. Kapag lang mo na! Aguilar. Pass to Flora. Pinoy! Nakuha Wala! ni Halika. O ano? Makikipag-away ka na naman! Hindi mo ba yung dalawang naliwang milk tea? Sam. Tituso na. Ha? Tayo ka oh. Walang. Oh, just dito.
Cortez. Ayaw na, nagawa kayo. Pass to Esquilona. Sumikantina. Pass to Esquilona again. Esquilona. Banag-banag. Ano flavor niyan na? Hawaiian namin din saka vegetarian. Pass to Batas. Batas. Nakuha ni Esquilona. Pass to Olikino. Pasa mo! Olikino. Nakuha ni Banag-banag. Banag-banag. Wala! Pass to Batas. To si Kuya. Wala pa rin yan! Pass to Banag-banag. O, di ba? Outside? Batas. Takin. Takin. Cortez. Tama. Nakuha ni Publico. Publico. Yun na! Nakuha ni Megantina. Sumap! Sayang! Isa pa! 8 seconds. Bagal kasi magbaba eh. Yagik eh. Sumiyan ka din natin. Tinanong natin. Yan, dito. Banag-banag. Pass to si Kuya. Yun na, galing to play. To Batas. Wala! Nakuha ni Cortez. Ito din nalaglag. Cortez. Isa pa yun! Nakuha ni Cortez again. Cortez. Nakuha ni Publico. Pass to Banag-banag. Wala, di ba? Black. Black. Publico. To Wala! Banag-banag. Banag-banag. Outside. White ball. Ako muna, boy. Megantina. Pasa! To Esquilona. Esquilona for 2. Banag-banag. Baka isin ka rin di siya nagsakap. Banag-banag. Pass to si Kuya. Wala! Si Kuya. Nakuha ni Olikino. To Cortez. Nakuha ni Banag-banag. Pass to Batas. Batas. White ball. Megantina. To Pablo. Good! Nice pa sana yun eh, kaso naagaw. Si Kuya. Okay lang, importante. Panalo tayo. Okay, kaya mo yan, Marvin! Kaya mo yan! Huwag kang lumangoy, walang tubig dyan! Publico. Banag-banag. Di ba wala? Second quarter na tapos na lang. 50 seconds. Mabilis lang. Hindi na lang unubuti lang. Megantina. Pass to Pablo. Pass to Cortez. Good! Cortez. Sayang. 30 seconds. Si Kuya. Kuya mo na saka kay... Foul number 28. First personal foul.
First team foul. Banag-banag. Pass to si Kuya. Banag-banag again. Pass to Publico. Yun o! Sabi na wala pa May kantina. Ang lapit-lapit na sa Pass to Cortez. 10 seconds. Foul. Basket. Foul number 12. First personal foul. 7 seconds. Bonus shot. Wala sa salidaga. Hindi, wala na. Tapos na. Wala sa salidaga na kalaban ko sila yung star. Lahat na nung impulada. Yun! Good! Banag-banag. Wala, dalawa yan! Wala, di ba? Second quarter. End of a second quarter. Pink ball. Pink ball. Bola. Ay, binibigyan mo yung make ko ganong Pink ball tayo. Pink ball. Pangit. Bakit na ito? Sige ba, uma? Bakit na lang si Maasim? Parang alam yung powder. Powder na kung Afable. Wala! Afable for 2. 7 na lang naman. Uwi ka na tayo. Bae. May taka ng bola. Ay, Asim, yun na. Babae ka. Babae ka. Bae. Wala. Ano? Ano yan? Nakuha Yan! ng kantina. Una. Pass to Pablo. Nakuha ni Adlaw. Pass to Afable. Pass to Siblit. Wala. Siblit. May taka. Pass to Paglaw. Wala. Nakuha ni Cortez. Meron. Cortez. To Bae. Yun! Ano ba yan? Nakuha ni Paglinawan. Wala. Pass to Aguilar. Wala. Meron. Wala. Yung, di ba, dito, nalaki sa Bacote, kasi ito na na, yung Foul number 7. First personal foul. ganito, pero mas masarap to. Sinong 7? Mas marami yung laman. Gets. Kasi yun na parang Si Jojo Aguilar. pero wala siyang, Bae. wala siyang ganito. Pass to Go, Cortez. Kuya Ace! Nakuha ni Siblit. Pass to Afable. Sinenan pa yun, tingnan mo. No comment. Nakakuha ni Cantina. To Tagle. To Cortez. Good! Yun! Cortez. Teya! Ano yan? Siblit. Pag yun yan, Pass to Paglinawan. kasi nga, dapat saan daw sila. White ball. Saan daw sila doktor si ano eh. Bae. Ano ka na? Pass to Pablo. Go, Kuya Pablo! Pablo for 2. Siblit. May taka ng bola. Wala! Pass to Afable. To Aguilar. Pass to Adlaw. O, di ba? Ilalaro ko ba na nila maayos? 9 seconds shot lang. Parang tinatamad na nga eh. Afable. Aguilar. Wala! O, di ba? Foul number 8. Tingnan mo na, Paul. First personal Nabol ka pa, foul. Dada! First team foul. Siblit. Siblit. Nakuha ni Pablo. Bilis! Hindi ka na si Mahal. Mahal, iligal ka na. Kaya mo yan. Yung.
Sabili. Paglinawan. Foul number 4. Second personal Bantay talaki. foul. Repeat throw pa, repeat throw. Wala! Naman! Wala! Wala yan! Wala! Wala! Mike! Diba? Wala. Score ka! Score ka, wala ka pang score! Score ka pa, sabi ko. Wala ka pang score eh. Isa. Wala! Oh. Ano ba yan? Sabili. Wala pa rin Pass to yan. Pable. Wala! Nakuha ng Takpina Cantina. mo, sige! Pass to Tama Cortez. kayo! Ano ba yan? Magkakapi kayo dito. Pablo. Good! Sir, pasok ka, sir! Sabili. Pasok ka na! Sabili. Pass to Aguilar. Wala! Aguilar. Foul number 5. First personal foul. Third team foul. Okay, mag-away ka. Pasok, publiko. Out. Paglinawan. Mamaya. Wala naman. Wala. Wala. Eh, meron. Out. Tagle. Pasok. Esquilona. Hindi. Naway mo si Sir Jojo. Bye. Go kuya bae. Pass to Pablo. 40 seconds. Yun, yun. Wala. Ping ball. Aguilar. To Sabili. Sino kayo? Pass to Aguilar. Wala. Nakuha ni Aguilar. Aguilar for 3. Wala. Go kuya. Go kuya bae. All gone. Foul number 24. Second personal foul. Second team Saktong foul. 5 na. Oh. Saktong 5 na. Wala na, sab-sab na lang yan. Isa pa. Go, bae! Mas Mike! 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 Pahinga na muna dito. Pahinga na muna Pablo. maglalaro dyan. Pass to Aguilar. Wala yan. Wala. Aguilar. Wala. Wala. Di ba wala? Cortez. Kaya ka, kanina kasi ko lang. Foul. Yeah. Foul number 7. Second personal foul. Third team foul. Walang yung pagkasabsab pagka first time. Wala muna sa sabi na per 5 minutes. Kailangan kung sino yung first 5 minutes yun. Ganito na gano'n kanina. Sabi na ito. Di pa nagsisimula, umiiyak ka na. Bye. Go kuya Pass to bae. Esquilona. Esquilona for 2. Kuya bae, ikaw ba yan? Tawa. Feel ko ikaw magiging best player. Nagtutulong ka lagi sa tatay mo. Kasi na yung ibang usap sa rin. Pass to Sabili. Kasi, Pass to Flora. ako sa tatay mo. Flora for 3. Wala. Nakuha ni Cantina. Pass to Cortez. Cortez. Babae. Good! Di ba yan? Mapil ko Sabli. si Kuya Payat yung best Wala. player dyan. Aguilar. Kanini pang shoot ng shoot Aguilar eh. for 2. Talaga? Hindi ko kasi na wala pa kailan sa mga shoot nila eh. Bye. Dada mo, Vivi, pasok ka na. Ay, hindi ko. Kaya nga eh. Pass to Pablo. Go Kuya Pablo! Ay sayang!
Pink ball. Pink ball. Uy! Pink ball. Publiko. Nawawala. Oo, sayang yung patos na yun. Wala. Pass to Adlaw. Wala. To Flora. Wala. Nawala. Ring. Bae. Ay! Same ball. Sino nun na to? Wala dun si ano? Ma. Wala dun si Bunso? Ma. May onti na nawawala yung init kasi mananala na sila eh. Saka matulog ka maaga. Esquilona. Esquilona again. Maglalabay. Ay, sayang! Sayang! Aguilar. Wala! Wala yan! Aguilar for 2. Time out facility. Back to the ball game. Sabi ni ate, wala daw, walang kaya dito. Eto akin na yung kay Ito. Yan na yung kay Ito. Ano mo na yung kay Facilities ball. Bibigay ko sa kanya 50. Bae. Akin na yung 8. Go kaya bae! Kanina yung sabi ko, kaya ko. Go kaya bae. Kaya, bahala na. Pass to Esquilona. To Pablo. Gusto sa akin yun ah. Ay! Hinawakan. Joke lang. Green sana eh, kaso nakay sa rin. Aguilar. Dahil May tanga ng bola. Aguilar. oo, yun yung To Seblit. To Wala! Adlaw. To perimeter. sabi ko sa kanya. Ay, meron din po. Ito katulad din din pinatay ng Sherman lahat. Yun yung lahat. Yun yung 2 minutes. oo, lahat kasi. Pero, Traveling violation. Tama ka na, Boss Mike! tama ka na po. Kung ba sila yung naaway, te? Lalo kay Aguilar, bakit ka ba? Warning for delay. Flying kiss tuloy sa'yo. Pina-flying kiss ka na tuloy dyan. Seblit. Pass to Adlaw. Wala! To Flora. Wala! Foul number 4. Third na! Third foul ka na! Third Ganti personal na! foul. Warning for penalty. Penalty! Depende sa penalty. Wala! Ganda, may ganyan ka rin eh. Para maganda yung Oo. shot mo eh. Yan o, magganyan free throw ka. Wala kang free throw. Ayun. Wala! Di ba? Wala! Kapos! Natapon Kapos! ang sabaw. Kapos! Kapos! Stop na lang. Go Kuya Ace! Nalaman ko lang rin yun yung kay Kuya mo. Tapos sabi ko, Hoy! Ano yan? Foul. Snatcher! Ayun! Nakakuha ni Cortez. Na-snatcher tuloy kayo! 50 seconds. Ay, Nakakuha ni sayang! Seblit. Sayang! To Flora. Wala pa To rin yan! Aguilar. Wala! Aguilar. 35 seconds. Bye. Bigay mo sa 50. Ano ba yan? Aguilar again. Yung pala eh. Yung technique. 10 seconds. Wala! Wala! Bato ba? Bato ba? End of the third quarter. End of the third quarter. Score na lang naman. Okay lang yan, 7. 7 naman. Kahit di ako maglaro, panalo rin eh. White ball. Kaya nga pag kaya ka lang ng
Second personal foul. Hindi, ganun ginawa ko. Kung ano yung numero ko. Ah, Katulad yan, 0-0. Diba? Kung nagkapares ko ulit ng pantaya, kaya tipid ka. si Kuya. Ano ba yan? Tagle. Go, Dada! Go, Kuya Ace! Nakuha. Pass to Cortez. To Mecantina. May kantina pasa! Yak lang. Na, Hoy! Flora. Afable. Oh! Oh, sorry! Ang ina! Nagdaan mo. Huwag kayo mag-chicks to chicks! Niluhuran. Bakit mo niluluhuran? Second personal foul. Alam mo ba? Si Kuya. Wala! Si Kuya. Wala, di ba? Wala! Nakuha ni Flora. Wala yan! To si Kuya again. Sayang! 3 seconds. Ray. Skin. Go! That's a champion. Kompleto kayong lahat, ha? Sabi siguro na-stack na niyo, pinapupungtunga nga ako. Pass to Mecantina. Nakinagkisgin niyo ng papuputukin ko ngayon. Nakuha ni Pablo. Sayang! Flora. Wala! Pass to Paglinawan. Ayan na, paglinawan na! Cortez. Go, Curtis! To Pablo. Go, Kuya Pablo! To Bae. Bae for 2. Oh my God. Injury timeout. Injury time. Uy, guys. Ano, Wala. pumutok na? Ay, Pumutok na. nananakaw yung pinig ni ano yung pinaputok. Yung pisngi mo naman ngayon. Nablakan? Ha? Ay, dumudugo, oh. Ha? Dumudugo. Meron talaga? Meron ba kasi pulo? Putang iro! Stars naman ngayon na injury. Bakit? Aguilar. Wala. Wala. Naglalaro, kahapon pa siya kung Wapable. panalo na. Pag natago kahapon. May sinali may Nakuha ni maglalaro. Cortez. Go, Cortez! Ay! Say. Nagkauntugan pa kayo dyan. May si Jollibee umahabol. Yan ako sa sigaw. Afable. Pass to Paglinawan. Wala! Di ba wala? Nakuha ni Tagle. Ay! Ba't mo naman binibitawan yung bola da? To Cortez. Ay! Jollibee ka, Jollibee! Huwag ka na umabol, panalo na! Jollibee, maglaro ka na, Jollibee! Uwi ka na! Uwi ka na, panalo na! Papasok ka na. Second personal foul, number 10, Paglinawan. Hindi ko maririnig. Score. 30. Score. Ay, di ba kami Di ano pumunta kayo sa Reddit kahapon? Yun dun sa may tapat? Oo. Tapit? Wala siya nung time. Ah. Yun yung sabi. Go, Cortez! Yun! Isa pa, Cortez! Publiko. Wala! Siglit. Wala! Pauwi ka na, boss? Pass to Publiko. Wala pa rin! Wala. Wala! Outside! Blah, blah, blah.
Bae. Go Kuya Bae. Gusto mo? Juice. Yan, juice. Nasaan siya? To Pablo. Go Kuya Pablo. Isa pa. Nakuha Cortez. Isa pa. Nakuha ni Adlaw. Pass to Sublit. Iwan ko naman yung cellphone mo. Jollibee, Jollibee. Sublit. Outside. Bae. Bae. Itangan ang bola. 14 seconds shot lang. Pasa. Cantina. Ay, sayang. Foul number 7. Third personal foul. Third team foul. Go Bae. Kuya Bae. Pass to Cantina. Ay, Traveling violation. sayang. Aguilar. Habol pa. White ball. Habol pa. Go Kuya Bae. Bae. To Cortez. Cortez. Ay, lumipad yung bola. Aguilar. Wala! Nakuha ni Adlaw. Who's foul? Foul number 25. Sayang. First personal foul. Second team foul. Bonus shot. Wala! Wala! Meron pala. Go Kuya Bae! Cortez. Tagle. Tagle for two. Nakamalaitan mo, Dada! Putas ka ng putas! Sana Adlaw. Kuha Pable. Dalawa pa nga lang. Pable. Wala, Nakuha di ba? ni Tagle. Cortez. May tama ng bola. Go Cortez! Pass to the Cantina. To Bae. 3 seconds. 3 seconds violation. Aguilar. Nakakuha ni Cortez. Go Cortez! Pag-isa kayo, walang juice. Diyos, di ka na naglalaro. Hindi mo maglalaro, sakit pa. May Cantina. May Cantina. Yan! May ambag ka na may kantina! Adlaw. May tama ng bola. Second shot lang. Publiko. Wala! Wala! Publiko for two. Bye. Go kaya Bae. May Cantina. Go may kantina. 10 seconds. Good! Ay, sayang! Sablit. To Aguilar. Wala! O, di ba wala? Nakakuha ni Sablit. Tama! Nakakuha ni May Cantina. Traveling violation. Pink ball. Papasok na biglang lumabas. Wala yan! Wala! 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 Pass to Aguilar. Wala! Aguilar. Nakakuha ni Sablit. Wala! To Publiko again. Wala! Pass to Pable. May Wala! Cantina. To Bae. Good,
Submit. Ito ang public. Wala! Pass to Aguilar. Sa publiko. Wala! Michael Shah. Publiko. Hindi, kanina pa yan. Nakakadalawa na siya. Oo. Cortez. Go, Cortez! 3! 10 seconds shot clock. Ang public. Wadlaw. Aguilar. Ito pala. Wala! 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 Uy! Nakakuha ni Table. Dubai. Sabi ko sa'yo, wala eh! Bawi, bawi, guys! Baba, baba, baba. Cortez. Baba! Bahay! 10 seconds. 10 seconds shot clock. Putang ina! Cortez. Cortez. May two. Ay! Wala ka ng boses! Ang ingay mo! Time out. Facility. Scores. Big ball! Adlaw. Kita ka ng bola. Publiko. Yun o! Yun o! Ang ina, 5-1 yan, sis. Ay, Foul. No. Foul number 5. Second personal foul. Third team foul. Tapos ang ina. Bonus shot. Matutusan pa yan. Wala, 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 wala! Wala, 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 wala! Wala! Wala boss. Pag ikaw. Ay, sayang! Saan publiko. Last 2 minutes. Baka matalo ba kayo ng facilities, ha? Pass to Bae. To Megantina again. 20 Pasa! seconds shot clock. Nakuha ni Pablo. Ay, ay! Foul number 3. First personnel foul. Warning for penalty. Megantina. Go! Pass to Pablo. Adlaw. Agawin nyo! Overtime! Banag-banag. Pass to Adlaw. Banag-banag. 10 second shot clock. To publiko. Oo. Foul. Foul number 28. Overtime! Third personal foul. Warning for penalty. Nadano yan! Ah. Sinada mo ba? Oo, number 8. Number 8. Ay, 28 ba? Wala, 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 wala. Wala, 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 wala. O, di ba wala? Cortez. Go, Kuya Ace! Go, Kuya Ace! Go, Kuya Ace! Traveling violation. Tangina, puro foul na. Pink ball. Tangina, puro pink ball na. Baka mabaliktad ba yung score, ha? Kaya wala ka naman boses na pag-uli na. Lalaglamin ka na naman yan. Ikaw ka na naman. Okay lang, Sabado naman bukas eh. Wala. Adlaw. Nagtama ng bola. Wala! Wala! 55 seconds. Adlaw for 3. Nakuha ni Cortez. Pass to Megantina. Hindi yan nagawin mo ko! Hoy! Ano yan? Pink ball. Ginanon yung bola eh. 38 seconds. Baka mag-overtime pa! Wag na! Sublit. Kaya nyo ba Pass to talunin Aguilar. yung anak? Aguilar. Ah! Nakuha ni Banag. Pass to Aguilar. 25 seconds. Right ball. Ano ginagawa nga, Boss Mike? Time
White ball, white ball! Wala! White ball! Time out lang! White ball! White ball! Tignan mo! Yakapin mo! Yakapin mo! Yakapin mo! Pink ball. Evelyn! Yari! Huwag niyo na pautin yan! Aguilar. Nakuha ni Pablo. Pass to Bae. Bae. Penalty. Huwag mo na pa-overtime! Ito. Huwag na! Hindi ako di mamiyad na kasi. Foul number 3. Adik na adik ka. Second personal foul. Penalty. Manakot ang basket. Shoot mo yan! Wala pa! Wala na tayo matang stores. Alam nila syempre yung number nila. Kaya ayaw nila ipasok eh. Yan! Adlaw. Zero na! Zero na! Zero na nga! oh. Kahit i-shoot mo yan! Talo na kayo! Puro best friend na nalo. Bakit bigla natin sinasabi sa akin? Hindi yung si safety. Kasi ano, hindi naman naman si safety. Kayo kapag Dalawa lang, free throw, dalawa. Dalawa lang, dalawa. Tanya na ginawa mo kay Sharmay! Bakit? Ano yan? Wala, tatlo pa yan! Tao, labas na tao ba, labas na. Wala na oras, wala na. Bakit? Bigay mo na yan sa amin! Last shot. Wala! Manalo na yung security! Matira na! Combination na tama ko sa ending! End of the fourth quarter. Score natin 43-46. Alam mo, sorry ulit! Sa Manny! Sa Saldi! Sinabas na yan! Who's just there? Ika na, maglipit na tayo! Best player of the game. Pablo Guarin. 11 points. 1 assist. 10 rebounds. 4 steals. 2 blocks. Best player si Kuya Oh, kumain muna daw kayo! Ayun sa kanila yung best player si Kuya Pablo.